ঠিক আছে? হচ্ছে না, টেপে চিটছে না কেন? হাওয়া লেগে গেছে নাকি? ছোট হয়ে গেছে। জল দেবে না? কোথা থেকে নিচ্ছ? এবার ঠিক আছে তোমার? দেখো এটা এদিকে থাকবে তো, এদিকে সামনের দিকে রাখবো না পিছন দিকে করবো? ঠিক আছে, আমি থাক ওটাই রাখো। ওটাই রাখবো? এইটা এই সাইডে করে দাও। এটা কিন্তু ফ্রন্ট। এটা ফ্রন্টটা? হ্যাঁ, এটা অরিজিনালি এটাই ফ্রন্ট। এটা ফ্রন্ট না, ওটা ফ্রন্ট। এটা ফ্রন্ট গো, পিছনে ফাঁকা এই যে। ওই ফাঁকাটা দিয়ে তো ঢোকে মাছটা। আরে ঠিক আছে রাখো। এই পাথরটা এদিকে বের করে রেখেছে দেখতে পাচ্ছ? তোমার যা আছে মনে করে আছে, কত জায়গাও কম খাচ্ছে। ঠিক আছে, ওইটুকুর জন্য কিছুই হবে না। তুমি বললে বলে দেবে কি অ্যালমন্ড হলো ওটা? অন আছে? ওটা অন আছে। অত করে প্যাকটা ও এটা দিচ্ছে না। গাছ দেবো সেটা না। পিছনে খুলে ঘুরছে তো। ঠিক করে দাও। যখন বন্ধ হয়ে যাবে বলবো। কার্টুন দেখো, কার্টুন দেখো। তোমার কতটা বাকি আছে? বন্ধ। যাও গিয়ে কার্টুন দেখো, যাও। আর কি পাথর দেওয়ার দরকার আছে না? ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটাকে দিলে ও ঢুকে বেরোতে পারবে না, এটাকে সামনে দিতে হতো না? কি বলো তো, মাঝখানে দিলে ভালো হতো। কোনটা? এইটাতে বেরিয়ে যাবে। কোনটা দিয়ে বেরোবে? কি এদিকে ঢুকলে সোজা বেরোতে পারবে না। এই তো এটা দিয়ে ঢুকবে, এটা দিয়ে বেরোবে। এটা দিয়ে বেরোচ্ছে তো, তখন ঢুকলো এটা দিয়ে বেরোলো তো। কিন্তু এইখানে যে বেরোনোর জায়গাটা আছে, এইটা অ্যাকচুয়ালি ঢোকার জায়গা। ছোট জায়গা সামনে, পিছনে বড় জায়গা। ঠিক আছে, যেমন বলছো তাই হোক। না দিচ্ছি না, এই পাথরগুলো গাছের মাঝখানে ঢুকে আছে না, ওটা আইল্যান্ডের উপরে ওরকম পড়ে থাকলেও বাজে লাগবে না। থাক, আর কিছু করতে হবে আর দিও না। পাতার উপরে কি দিচ্ছ তুমি? আরে তুমি একটু চুপ করো, ওটা পাতার উপরে সরিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ না?
আইল্যান্ড যে কালোটা আছে ওই কালোটার উপরে দিই। কালোটা পুরো ঢেকে দিও না অ্যাটলিস্ট। কি করব, লোক তো পুরো তো চুবিয়ে তারপরে দেয়। সরিয়ে দিচ্ছি। একবার বলো তুমি সাজাও যেরকম ইচ্ছা করে, তারপর আবার সাজালে বলো যে এরকম করো না সেরকম করো না। বাস চল আছো, তার কিছু দেখতে নেই, কিছু থাক। উঠিস না উঠিস না, সব যাও না স্টার্ট। তুমি একটু লো অ্যাঙ্গেল থেকে নাও, মানে লো অ্যাঙ্গেল মানে এরকম, মানে ছাড়ো ছাড়ো, আমি আমার মতো সামনে যাও কিন্তু টেবিলের ক্লথটা বেশি নিয়ে লাভ নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ अस्पताल को लेकर जाएगा, पुलिस पहुंची और अमला प्रशासन का पहुंचा। तो ऐसी पूरी तस्वीर थी। और अब भी फिरोजपुर के अंदर आप आसपास तस्वीरें देख रहे होंगे। इस समय मैं सड़क पर मौजूद हूँ, लेकिन पूरा ब्लैकआउट यहाँ पर इस समय है। तो ये कहीं ना कहीं जरूर दिखाता है कि हालांकि संजीदगी भी है, लोग इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेकर मान भी रहे हैं। जो चीज़ें मॉकड्रिल से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो मॉकड्रिल कितनी काम आ रही है वो अब लोगों को एहसास हो रहा है कि ये मॉकड्रिल्स उनके अपने लिए है, उनके काम आने वाली है। और जो ये भी होगा जो था उस घर के बारे में जहाँ इंसिडेंट हुआ कि उनके घर की लाइट ऑन थी या ऐसा, तो वैसा वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं था। परिवार ने, जो मंजीत सिंह थे, जो शख्स इंजर्ड हुए, उनके भाई, तो उन्होंने बताया कि लाइट्स ऑफ की, हमने प्रशासन की जितनी हिदायतें हैं उसका पालन किया है। लेकिन ये सिचुएशन पूरे बॉर्डर एरियाज में, जिनका मैंने नाम लिया 6 बॉर्डर एरियाज में, वहाँ पर रूरल इम्पैक्ट ज़्यादा है। और साथ साथ इसके बॉर्डर लाइन के साथ हो, गुरदासपुर फिरोजपुर की बात हो, तो जहाँ जो पूरा ये टूरिस्ट फ्लो था वो भी डिक्लाइन उसमें आया है। और साथ साथ इन चीज़ों के इम्पैक्ट भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग इस पूरी कंडीशन में भी, इन हालातों में भी आर्मी के साथ, देश के साथ खड़े हैं कि कैसा भी मुकाबला हो, उनको चाहे वो गुरुद्वारा में है चाहे कहीं है, तो भगवान के साथ है। साथ साथ अपनी आर्मी के साथ वो डटे हुए हैं। गांव छोड़कर कुछ लोग अभी भी जाने को तैयार नहीं है कि अगर कोई भी सिचुएशन होगी तो हम डटकर आगे बढ़कर आर्मी का साथ देंगे और देश के लिए पंजाब हिफाजत करेगा। ये उनका साफ तौर पर सही कहना है। और अब सिचुएशन ये है कि कुछ स्लो डाउन है, जो मूवमेंट इन ड्रोन्स की थी वो पहले से कम हुई है, लेकिन रात भर किस तरीके के हालात रहेंगे वो जरूर देखने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और आपने दिखाया से आग लगी थी और लगातार हमारी संवाददाता तो हमारे साथ बने हैं। हमारे साथ ही शशि शर्मा भी खबरों के सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और शशि मौसमी से बात करेंगे। बिल्कुल मौसमी, किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तमाम खबरें आपके पास आ रही हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। देखिए आधी रात हो चुकी है और एक तरीके से पूरे स्ट्रेच में, जिस तरह से अमन भी बता रहे थे, अभी ड्रोन्स की स्ट्राइक जो है वो लगभग नहीं हो रही है।